আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ক্লাস 8 স্টুডেন্টস। ক্লাস 8 তোমাদের গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে শরীর খারাপ ছিল বলে আমি তোমাদের পড়া করে উঠতে পারিনি। সর্দির জ্বালাতেও আমি কথা বলতে পারছিলাম না ঠিক করে। তো বলেছিলাম বাকি হাফটা আমি তোমাদের পরে ক্লাসে ভিডিও দিয়ে দেবো। তো দেখো, তোমাদের তো পড়া হয়েছিল যে শর্মাজি কাহানি শোনাচ্ছিলেন রাইটারকে, মানে যিনি লেখক, তাই তো? তো সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি একটা লেখকের কথা বললেন, মানে স্টুডেন্টের কথা বললেন, যার বাড়ি ছিল কোথায় না, মানে আগে ছেলেটার কথা বললো, মানে তিনি কেন এই ছত্তিশগড়ের এইরকম একটা দেহাতি গ্রামে এসে স্কুলে শিক্ষকতা করছেন সে কথা তিনি বলার মানে উপলক্ষে একজনের কথা বললেন, যে এমনই একটা রুশ দেশের একটা ছোট্ট ছেলের কথা, যে তার মা বাপকে আড়ালে লুকিয়ে একটা চিঠি লেখে টালেস্টাই নামে একটা বড় বিশাল বড় লেখককে। তো সে চিঠিটা খুবই মানে খুব কষ্টের সাথে একসময় গিয়ে পূরণ করেছিল। তার আগে সে অনেক ভুল করেছিল, অনেক পাতা নষ্ট করেছিল, তার জন্য শেষে শেষ পর্যন্ত সে একটা চিঠি লিখে উঠেছিল যেটা ছিল অনেক ভুল, মানে চিঠিটার মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে, স্পেলিং মিস্টেক আছে, বহু কিছু। তো হঠাৎই একদিন সে মানে তার বাবা মা অবাক হয়ে গেল যে টালেস্টাইয়ের একটা চিঠি তাদের বাড়িতে এসছে। আর সেই চিঠিটা পেয়ে তারা তো মানে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তো বলছে চিঠি কা ভাবার্থ থা, টালেস্টাই যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল সেই চিঠিতে কী লেখা ছিল, तुम्हारे लेखक होने की इच्छा एक दृष्टतापूर्ण इच्छा है। दृष्टतापूर्ण মানে হচ্ছে খারাপ মনো ইচ্ছা। इसका मतलब है कि तुम अपने आप के लिए সাংসারিক খ্যাতি চাতে হো, অর্থাৎ তুমি নিজের জন্য সাংসারিক যে সুখ সেটা চাইছো, নিজের খ্যাতি, নিজের সম্মান চাইছো। ये एक दम्भ के सियाब और कुछ भी नहीं, সিবাই और कुछ भी नहीं। অর্থাৎ বলছে এ এক দম্ভকে, দম্ভ মানে হচ্ছে গর্ব করা, বলছে এটা একটা তোমার গর্ব অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়। किसी के प्रति निष्ठुर नहीं बनना, किसी के प्रति दोषारोपण नहीं करना, किसी पर कोई आघात नहीं करना और सबके साथ प्यार करना, यही मनुष्य की प्रथम और प्रधान कामना होनी चाहिए इति। মানে টালেস্টাই সেই ছেলেটার ছোট্ট চিঠিটা পাওয়ার পর যে ভাবার্থ লেগেছিল যে লেখক হওয়া হচ্ছে একটা বিশাল বড় মানে গর্বের কথা, কেউ মানে তার একটা দম্ভ, কেউ যদি চায় সে অহংকার করার জন্য, দম্ভ কথার অর্থে এখানে অহংকার, সে অহংকার করে এই কথাটা বলছে, অহংকার মানে তার সম্মান অহংকার গর্বের জন্যই, দাম্ভিকতার জন্যই সে একজন লেখক হতে চায়। কিন্তু একটা লেখকের থেকে বড় কথা হলো যে তোমরা মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হবে না, কাউকে দোষারোপ করবে না, কাউকে আঘাত করবে না, সবার সাথে ভালোবেসে একসাথে থাকবে, এটাই হলো তোমার প্রথম কামনা হওয়া উচিত। तो टालस्टाई की इस चिट्ठी वाली घटना की जानकारी मिलने के बाद मेरे जीवन में एक नया मोड़ सा आ गया। অর্থাৎ লেখক কে সাথেও যিনি কথা বলছিলেন, অর্থাৎ শর্মাজি, তো সেই অধ্যাপক রামাবতার শর্মা, তো সেই রামাবতার শর্মাজি বললেন যে আমি এই কথাটা যখন থেকে ওই ব্যক্তিটির অর্থাৎ ঘাটবাবুর মুখ থেকে শুনেছি তখন থেকে আমার জীবনে একটা নতুন নতুন দিকের সৃষ্টি হলো। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेखक होने की कामना अहंकार की वासना है। তিনি মনে মনে, অর্থাৎ শর্মাজি বলছেন যে আমার মনে হলো যে লেখক হওয়া তাহলে একটা অহংকার, একটা দম্ভ, মেরে আত্মপ্রচার কি বাসনা হে, আমার নিজের মনের ভাবনাটাকে প্রচার করার একটা মনের বাসনা, मेरी निजता की वासना है। तो मनुष्य के जीवन की असल कामना होनी चाहिए पराये को अपना बनाने की साधना, दूसरों को प्यार करने की साधना, दूर के लोगों की नज़दीक बनाने की साधना। इसीलिए फिर मैंने लेखक बनने की साध का परित्याग कर दिया। लिखना छोड़कर मैंने इस निपट देहात में छत्तीसगढ़ी ग्रामीण लड़के लड़कियों को योग्य बनाने की साधना शुरू कर दी है। তাহলে এবারে বুঝতে পারলে যে শর্মাজি, রামাবতার শর্মাজি কেন এই দেহাতি স্কুলে পড়াতে এসেছিলেন। লেখকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি উত্তর জানালেন, এতটা বুঝতে পারলে। ভালো করে ভিডিওটা বারবার শুনবে। तो मैंने पूछा अभी आपने टालस्टाई की जो कहानी सुनाई वह अपने किसी किताब में पढ़ी है क्या। লেখক আবার জিজ্ঞাসা করছেন শর্মাজিকে কি যে আপনি যে এই টালেস্টাইয়ের কথাটা বলছেন সেটা কি আপনি কোনো বুকসে পড়েছেন। তো শর্মাজি বলে
ये घटना तो मैंने घाट बाबू के मुंह से सुनी थी आज से करीब 10-12 साल पहले। তাহলে শর্মাজি কি বলল, আজ থেকে প্রায় 10-12 বছর আগে তিনি ঘাটবাবুর কাছ থেকে এই কথাটা তার মুখে শুনেছিলেন। तो मैंने पूछा घाट बाबू, ये घाट बाबू कौन है? तो शर्मा जी ने कहा, वही जिन्होंने आप लोगों को नावों से नदी के पार पहुंचाया था शूटिंग करने के लिए। वे इस कार्य का को एक पैसा भी नहीं लेते। ये स्कूल उनके द्वारा दिए गए रुपयों से ही तो ही बना है। यहाँ उन्होंने एक लाइब्रेरी और एक अस्पताल भी बनवा दिए हैं। अस्पताल में दवा और पथ्य दोनों मिलते हैं। मैंने पूछा, नया क्या घाट बाबू वही है जिसने अपने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है? मैंने देखा था। शर्मा जी बोले, हाँ वही। इस कमरे की सारी किताब घाट बाबू की है। उनकी भी लेखक बनने का शौक था, लेकिन टॉलस्टॉय की इस चिट्ठी वाली घटना पढ़कर उन्होंने लिखना छोड़ दिया और वह वहाँ जाकर घाट बाबू बन गया। यहाँ आकर घाट बाबू बन गया। तो उन्हें यहाँ आए हुए 20 साल से भी ज़्यादा हुए होंगे। তাহলে ঘাটবাবু এই ছত্তিশগড়ের গ্রামীণ একটা দেহাতি গ্রামে এসেছে প্রায় কত বছর? প্রায় 20 বছর। আর লেখকও প্রায় পড়ালেখার জীবন ছেড়ে কর্মজীবনে আছেন প্রায় এরকম 20 বছর। तो उसके बाद उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये देखिए घाट बाबू यहाँ आ गए हैं। तो मैंने देखा कि वही घाट बाबू कमरे के भीतर दाखिल हुआ माने भीतरे आसा। उनके सिर पर पगड़ी थी, बदन में फतुआ था, घुटनों तक धोती थी और पैरों में थे देहाती जूते। मुझे याद आ गया कि यही घाट बाबू ही हमारी यूनिट के सदस्यों को नावों पर बिठाकर आपड़ा नदी के उस पार ले गए थे। तो पहले तो मैं उन्हें ठीक पहचान नहीं सका, लेकिन उन्होंने जो ही पगड़ी खोली मैं मानो आकाश से नीचे गिर पड़ा। অর্থাৎ বলছেন যে যখনই ঘাটবাবুকে প্রথমে তিনি বুঝতে পারেননি, কিন্তু যখনই মাথা থেকে পাগড়ি খুললো তখন যেন মনে হলো আকাশ থেকে সে নিচে পড়লো। मैं उन्हें देखते ही उछल पड़ा। मैंने कहा, अरे तुम अनादि हो ना? अनादि भी मुझे पहचान चुका था। मैंने कहा, अनादि, तुमने हम सबको पराजित कर दिया है भाई। कहने के साथ मैं उसके पैरों को छू लेना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही अनादि ने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, छी, तुम मेरे पैर छूने जा रहे थे? क्यों भला बताओ तो, हम लोग तो सभी समान हैं रे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से सावन भादों की धारा बहने लगी। मैं उस समय यही सोच रहा था कि कब आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजपुत्र रास्ते पर निकल पर आया था और बुद्धदेव बन गया था, और इस युग में भी और एक आश्चर्य की घटना घटी। एक करोड़पति बाप का बेटा अनादि मुखर्जी किसकी लिखी हुई एक किताब पढ़कर किस एक जादू मंत्र के प्रभाव से बन गया घाट बाबू। এখানে একটা কথা আছে দেখো, लेखक बनना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन भले ही अपने फटेहल रहे लेकिन भले भी अपने फटेहल रहे, किंतु वह भी अपनी लेखनी से देश में प्राण फूंकता है, जागृत करता है, प्रकाश दिखाता है, नीचे गिरे हुए को उठाता है, सौंदर्य की अनुभूति कराता है, ज्ञानी बनाता है और अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा करता है। তোমরা এখানে বুকসে দেখবে, এখানে একটা ছোট্ট করে লেখা আছে, বেশ 5 লাইনের মতো আছে, এটা বাড়িতে পড়বে কেমন। তাহলে আজকে তোমাদের যে ভিডিওতে আমি ঘাটবাবুর বাকি অংশটা করালাম, তোমাদের কিন্তু কাজ হচ্ছে বাড়িতে ঘাটবাবুর কোয়েশ্চেন আনসার করা। আমি কতটা এখানে হেল্প করব অবশ্যই আমি করবই,
কিন্তু নিজেরা যতগুলো কোয়েশ্চেনের আনসার লিখতে পারবে আমাকে লিখে সাবমিট করবে। ক্লাস 8 স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে বারবার বলছি, যতগুলো পারবে কোয়েশ্চেনের আনসার সেই যেটা পারছো সেই নাম্বারিংটা করে আমাকে সাবমিট করবে, ঠিক আছে? আর যেগুলো পারবে না সেগুলো আমি তোমাদেরকে লিখে দেবো, কারণ 14টা কোয়েশ্চেন আনসার আছে, অনেকটা টাইম লাগবে, ছোটোখাটো একটাও কোয়েশ্চেন আনসার হবে না, বেশ বড়ই হচ্ছে। তাই নিজেরা যতগুলো পারবে সবগুলো আমাকে করে দেবে, বাকিগুলো যেগুলো পারবে না আমাকে বলবে, আমি সেগুলো লিখে দেবো। আজকের ক্লাসে তোমাদের এতটাই। বাড়িতে বাবা 2টো চ্যাপ্টার মাত্র, মন দিয়ে পড়ো, বারবার রিডিংটা করো যাতে আনসার লিখতে খুব সুবিধা হয়। যদি স্টোরিটা ভালোভাবে আয়ত্ত করে ফেলতে পারো, মানে নিজের কল্পনায় ভাসিয়ে দিতে পারো, আনসার খুব ইজিলি দিতে পারবে। তাই বাড়িতে পড়ো, বারবার বলছি পড়ো পড়ো পড়ো, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম।